Ay, ang saya, naglalakad sila. So ayan po mga kabayan, hala, first trip na kami ang sumakay, nakaakyat naman. No, yung pangalawang trip po mga kabayan, kawawa, naglalakad sila. Ayun no. So nasa more or less nasa 500 meters din po mga kabayan, din pa pataas pa. Hala, kung alam lang pala natin kailan kawawa naman kung doon pa sa itaas ay sa likod sasakay. Ano nangyari? Ba't hindi nakayanan? Aday, doon tayo. No? Diyos ko, kawawa naman yung naglakad. First time, pinahirapan. Diyos ko, Lord, wag na umulan. Yung mga pilikmata nila. Yung mga kuha po, sir, ganito. Oo. Ano niya, wag ka. Diba? Hindi tayo ba kumain? Kumain ka na Sa ba? Pilipinas, good. Nag-aral ikaw? Ha? Anong grade ka na? Grade 4? Oh, late sila. Oo. Late sila. Pagbutihin mo mag-aral ha. Para pag uwi mo doon sa bansa nyo, ayos na. I know how to speak Tagalog. Yeah, O tapos, and now I can how to speak English and Tagalog. little by little. Yeah, I Oh. speak Tagalog good and English. Dati kasi Spanish Oh. I only speak Spanish and Francis. But now, you know how to speak Tagalog in English. yeah. Very Kasi nung good. umisila ng dito, Spanish lang talaga sila, tsaka French. Can you teach me how to speak Spanish? Spanish daw. Hello. Sabi mo, maganda, oh. Guapo. Maganda. Guapa. Aha. Guwapa. Hermosa. Guwapo. Guwapa. Yeah, Masarap, hermosa. masarap daw. Masarap. Dulce. Dulce. Yeah. Ang dulce sa amin in Bisaya, Yeah. candy. Oh, dulce. Dulce matamis. Ibig sabihin matamis. Dulce. Oh, maganda. Maganda. Dulce. Dulce. Yeah. I'm a dulce. Yeah. Dulce. Oh. Sweet. Sweet. Daw, How about behind you? How about the girl behind you? She is dulce. o amargo? Dulce. Dulce. Ha? No. Sabi mo, Oh. tuwa din siya amargo. No. I'm saying dulce. Amargo ibig sabihin pangit. Mapait. No. Mapait. Dulce. Dulce. Oh, pero bonita, no? Oh. Si, mira, bonita. Como Mi abuela. Como abuela. Oh, abuela. Oh, thank you. O, sa... Mag-aral ka daw mo, eskwela. Oh, discala. Thank you, Kani Mother. Thank you. Kasi kaalis na sila, sasama ka sa kanya. You want to go in Africa? Yes, Africa. Ngayon at kahit puso'y salawan. Ay, ano no? Ayos no? Aking hirog. Oh, yung... Oo, ganyan mo. Wala na ba? Ano? Kailangan? Ay, yata magsisigaw dito. No, malaya po kay Kuya. Yes. Sa gusto mong lahat i-release mo yung ano mo. Release mo! Sama na! Huwag ka nang umuwi! Kawawa mga bata! Ay, sorry. So ayan po, maraming salamat tita sa ibinigay mong ano. Salamat po marami. Oh, sige, ikaw, okay, try mo muna. Ganyan siya. Mayor. Yung binibenta po nila. Anak ko. Binibenta po nila to. Dala po ni Mami D. Galing po kasi doon po may tanim po sa bakuran nila. Galing kay Mami D. Pasalubong din ni Mami. Na. Kilig-kilig si Kuya Bin. Tamis, sabihin mo, tamis. Dulce. 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 Amis. Ayaw kulang. Kuya Belgium. Belgium kakain na. O, tingnan. Tingnan mo, oh. Kuya Belgium, nakaamoy kasi pag... Oh! Come out! Oh. Taglo! Grabe! Tatlo! Hatiin mo. Taklo. Tatlo! Saita. Hatiin niya po. Oo, kasi sobrang laki. Ayun po, papaya po. Si Bibian po kasi dito, iiwanan na po namin si Bibian. Ayaw! Ayun,
Bibian tsaka Amir dito na sila titira. Ano, ayoko. I will come here and you ganon. Ano? Yeah. Kakabaka-baka? Yeah. Bakit? Taga sa bahay. Gusto mo bahay lang? Wifi. Reaksyon. Reaction daw. Reaksyon. Ano reaksyon namin? Paano? Ano daw? Paano kita mo reaksyon? Walang wifi. Gutom. Iwan na si Amir dito. Yo. Sarap dito, tahimik. Ganda ba? Bago girlfriend ni Belgium? Yo, ganda. Hi, Teplar. Hi. Teplar. Hi. Palo. Alam mo ha. Alam mo yan. Ba't ada? Ba't aral? Bawal ang... Ano bawal? Nagtulo. Bawal ano? Nagsawa na kayo? Paano? Nagsawa. Bagong plan tayo mga amigo. Oo. Tapos apat lang sila na na sumusuong sa ganitong klaseng pagtulong. Kaya ayan. Ayan mo Bibian. Ayan si Amir, may sinasabi si Amir. Si Kuya Bel nga. May sinasabi ko sa ano? May ano sabi? Ano sabi? El Espiritu de Dios. Narinig namin ang ayos ko. Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para brillar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí. En mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Yeah! Walang palakpak dyan. Oh. May kanta din kayo yung version nyo. Yung mga Chocolate Girls din. Simula pa, ika'y naging tapat at palagi pag-ibig mo'y sapat. Nung ikaw ay dumating, lumiwanag ang dilim. Iyong trono ay iniwan upang ako'y matagpuan. Tinatanggap kita sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Gutom na, Summer.
las personas que están aquí, los mayores que están aquí, bendice a Cuya Gaol, a esos mayores que están aquí, a Cuya Bill, y a los demás que no conozco sus nombres, bendice a Cuya Marvin, a su mujer y los demás hermanos, por favor, Dios bendice que tengan una buena vida. Si hoy les que ha pasado, Señor, que no les pase, ayúdanos, Señor. Por favor, te pido que nos siga dando más vida, que tú nos sigas dando más un buen futuro, como tú nos sigues ayudando, nunca nos dejes, Señor, por favor, no. Yo te pido que siempre nos saques del mal, que nos ayude a cuidar, que tenga un buen corazón. Señor, ayúdame que si yo toco malas cosas, que cambiemos, todos somos humanos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amen! Oh, kain na! Kain po! Pagpasensyahan yung ulam kasi sabi namin kanina, umulan nga, no? Kasi mahirapan tayo magluto dito. Di bali next time, no? Na walang ulan, may magluluto tayo. Ito kasi bibilihin na lang. Hindi na tayo magluluto. Kain na po! Tawag kayo ba ang bakang? Then, yung tubig natin nandito, ha? May mineral dito. Ayan. Nagagtok. Tinalahap-lahap. Nasi, kuha. Kuya. Bibian. Water. Agua. Ako yung Ay, meron na dyan. Gotom. O, manok, mayroon pa, ha? Si Kuya mo tong. Ayan, mga papaya din. Maraming salamat. Ayan, and then mga avocado. So, ayan po yung mga avocado natin. Yes, mga tanim nila po yan. Ayan. Salamat po. So, kailang bubuhatin na lang mamaya hatid kasi yung pick up namin, yung 4x4 po natin hindi ka talaga nakayanan. Pero try natin kasi kawawa sila maglakad mga kawin. Try natin paakyat dito mamaya, ha. Sana uminit-init pa. Makita nila. Okay, sige. Sige. Opo. Ayun din napitik nila. Opo. Alam mo si Tita Lori talaga kasabdo ko yan. Kasi pares kami malikot ang kamay. Ayan, napitik na pa. Maniwala. Sanay na sila sa bibig. Sila mami. Nakakatuwa yung mga bata. Marami pong bata rito, tita. Kayo sa... Diba? Sarap-sarap. Oh, manan si Kuya Bill. Talon chicken. Sakal chicken, no? Bayan na. Oo. Ang gana kaya manaan. Magaling na mag-vlog si Vivian. Kuya, turuan mo. Down, down. Yes. Yes. Ano, Mami Di? Down, down. Masakit pang ngipin yan. Kuya, bantayan mo kuya ha. Matamaan. So, ayan po mga kabay, nag-enjoy yung ating mga bisita. No, mga anak ni Mami. No, nag-enjoy po dito mga kabayan.
Kalabaw naman, kami yung kalabaw. O, next naman yung kalabaw. Natakot. Okay, 1, 2, 3. Okay na. Stop it. Isang pa doon ko yan. Isang pa doon. Wala ka pala, Biro. Ikaw ka, Amir. Ginaganong pa to kapag naglalakad eh. Di ba? Wala ka, Amir. Di kaya. Norman. Oh. Oh. Mabait to. Matapang yun si Amer. Oh. Pipicture lang kita. Hey, maglalik ka tabag sakay ka ni kuya. Amir. Oh, jump. Ito, pagkaiti ka ito na, pati ba, nagdato na yung kulino. Kayo ano? Dalawa kayo. Dalawa kayo? Takot siya na, Vivian. Mabait to, mabait. Mabait daw. Okay yan. Okay. Ay, may sabay. Amir. Mira aquí, tiene hambre. Gutom daw. Gutom daw yan. Tali daw. Gusto siya mong hawak? Sakay ka muna. Tatakbo. Okay, dito yung Tatakbo eh. Ano ba kayo? Hindi ka mahulog. Look ba kayo? Mira dahil ninyo. Cuando kayera, ano ba? Kaya mo yan! Amir! Amir! Amino ati. How? Okay. Kaya. Gusto niya palapit pa ata. Nacho como me miran antes. How? Gusto niya lapit pa. Ilapit pa. Yan, ganon. Ami pronto? Pronto! Bilis! Kaya yan. Kung si Bibian nga. Dahan lang. Si Bibian. Hindi ka matapang yan si Amir. Sige, hindi ako yan, sige. Pagsakay mo, lakad natin. Lalakad natin. Ayan na. Yeah. Lapit na. Yes. Oh yeah. Ayan, ayan. Ami pronto. Eh. Yeah. Aguanta bien la fuerza que no. Vale, allá va. Stop. Bibian. Vivian. Oh. Takbo. Charlie masingkin. Takot siya. June. June. Di siya kaya ng kalabaw. Gusto nyo magpunta ng resort, ibubuko kayo libre. Tama mo sila. Oh, Para mag-vlog. Para ma-experience nyo sa Sige resort. po, salamat. Resort na rin eh. Resort. Opo, malapit lang.
mula dito po hanggang sa amin, siguro may isa't kalahating oras. Lapit na. Malapit-lapit lang po. Sige Sarap. po kayo. Salamat po. Para ma-vlog mo sila doon. Para Dalawa yung ma-experience resort nila. na eh. Tapos, Makapunta ng Nabisia, pasyal ulit na. Punta kayo na Bisiya, para makapasyal kayo na kuya. opo, sige po. Para sila naman Harapin. Kahit overnight kayo doon. Sige po. Overnight daw tayo doon. Oh, Schedule natin. game na game daw, pag-resort. Hindi ko yan. Ikaw ang habi mo. Oh, matawa. Do. Si Amer, Amer. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.